تم نے کبھی غور کیا کہ تم خود کو کیسے طے کرتے ہو؟ تم یا تو خود کو طے کرتے ہو اپنے ایکشن سے، ڈوئنگ سے، یا اس سے جو تم سوچتے ہو، تھنکنگ سے۔ یہی انا ہے، آپ کا اپنے کام کے ساتھ خود کو ایک کر لینا، اپنے تھاٹ کے ساتھ خود کو نتھی کر لینا۔ جو بات سمجھ نہیں پا رہے ہو وہ یہ ہے کہ تم نے ایکشن کیا، تمہارے ایک عضو یعنی برین میں ایک خیال پیدا ہوا۔ یہ دونوں تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو وہ ہو جو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا جسم ہے جو اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تم تو وہ ہو جو یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارا ذہن اس وقت یہ سوچ رہا ہے۔ اور یہ دیکھنے والا نہ تو جسم ہے نہ دماغ ہے، یہ بس اویئرنس سے، پیور آگہی، کانشیسنس، نادیدہ اور غیر مادی۔ اس کائنات کی سب سے طاقتور اور حقیقی چیزوں پر کبھی تم غور کرنا، اس کائنات کی سب سے طاقتور اور حقیقی چیزوں پر کبھی غور کرنا، تمہیں نظر آئے گا حقیقتیں غیر مادی ہیں۔ تمہیں مکان نظر آتا ہے مگر وہ گنجائش، وہ خلا نظر نہیں آتا جس کو اینٹوں نے گھیر کر مکان کو مکان بنایا گیا ہے۔ تمہیں لفظ سنائی پڑتے ہیں، خاموشی کا عمیق سمندر سنائی نہیں دیتا جس میں لفظ پیدا ہوئے۔ بالکل یہی کچھ تم اپنے ریئل سیلف کے ساتھ بھی کرتے ہو۔ تمہیں جسم نظر آتا ہے، تمہیں تھاٹ سنائی دیتا ہے، مگر وہ نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے جو یہ جان رہا ہے کہ یہ تمہارا جسم ہے، یہ تمہارا مائنڈ ہے۔ تمہیں آبزروڈ نظر آتا ہے، آبزرور نہیں، جو کہ حقیقی تم ہو۔ حقیقی تم آبزرور ہو، وٹنس، آگہی، پیور کانشیسنس۔ جسم اور دماغ تمہاری مینیفیسٹیشن ہے، اور ہر مینیفیسٹڈ کسی ان مینیفیسٹڈ کا ہی تخلیق کرتا ہے۔ ہر اظہاریہ کسی لا اظہار کا ہے۔ مینیفیسٹیشن حواس کی دنیا ہے اور ان مینیفیسٹڈ تمہارے سیلف کی دنیا۔ یہ دنیا تمہیں نظر آتی ہے جو آشکار ہے۔ اس دنیا کا خالق تمہیں نظر نہیں آتا جو نا آشکار ہے۔ وہ ان مینیفیسٹڈ جو اکلوتی اور مکمل ہول حقیقت ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، اگر وہ سپیس نہ ہوتی جس کو اینٹوں سے گھیر کر تم نے مکان کہا ہے تو مکان کو مکان کہہ پاتے؟ مکان کی ساری ورتھ، اس کی یوٹیلیٹی اس کے اندر موجود سپیس سے ہے۔ سوچو نا، اینٹوں سے کمروں کو بھر دو تو تم رہو گے کہاں؟ سو مکان کی جو یوٹیلیٹی ہے، جو افادہ ہے، جو افادیت ہے، وہ دیواروں اور اینٹوں سے نہیں، اس سپیس، اس گنجائش سے ہے جس کی وجہ سے مکان رہنے کے قابل بنتا ہے۔ اس کائنات کا بھی جو سارا زندہ پن ہے، اس میں جو لائف ہے، وہ خدا ہے، وہ جو ان مینیفیسٹڈ ہے، نا آشکار ہے۔ صوفی اور عام بندے میں بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ زندگی کی اس حقیقی ڈائمنشن سے بھی آگاہ رہتا ہے۔ وہ زمان و مکان کی دنیا کا بھی پورا حصہ ہوتا ہے، مگر جانتا ہے کہ زمان و مکان سراب محض ہیں، حقیقت زمان و مکان کی اکائیوں میں نہیں تول سکتی۔ عام انسان مگر زمان و مکان کے دائرے سے باہر نہیں جا پاتا۔ زمان و مکان کیا ہے؟ آپ کا اپنا جسم و ذہن سے آئیڈینٹیفائی ہو جانا۔ وقت کو ذہن سے ماپتے ہو اور مکان کی شکل میں جسم سے چمٹتے ہو۔ سمجھو، تمہارے دماغ میں جو بھی خیال پیدا ہوتا ہے، جو تھاٹ ابھرتا ہے، اس کی فطرت کیا ہے؟ کبھی غور کرنا۔ وہ آپ کی مکمل توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے۔ اب ایک دن میں اوسطاً آپ کا ذہن 60 سے 80 ہزار تھاٹس سوچتا ہے، اور یہ 80,000 کے 80,000 تھاٹس آپ کی مکمل توجہ چاہ رہے ہیں۔ سوچو نا، ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر کے سامنے 80,000 توجہ مانگ رہے اسٹوڈنٹس، کیا حال ہوگا اس کا؟ تھاٹ جب تمہاری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ اسی تھاٹ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اس وقت تمہارے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میرا بزنس ڈوبنے والا ہے۔ اب اگر اس خیال کو تم نے اگنور کر دیا تو اس کا اثر کمزور ہو جائے گا، لیکن اگر یہ خیال تمہاری توجہ اپنی طرف کرانے میں کامیاب ہو گیا تو تم اس کے ساتھ ہی ایک ہو جاؤ گے۔ تم پھر کہو گے میں پریشان ہوں، میں لٹ گیا، میرا کیا ہوگا، میں برباد ہو گیا۔ ہوا کیا ہے؟ تمہارے پورے جسم کا ایک عضو ہے دماغ، اس کا ایک پروسیس ہے، مینٹل پروسیس، جسے آپ مائنڈ کہتے ہو۔
वहां हुई एक एक्टिविटी को तुमने तुम मान लिया है। अब यही थॉट तुम्हारा एहसास से ज़ात बन गया। इसी का नाम ईगो, अना है। माइंड मेड मी, दिमाग का तख्लीक करदा मैं। ये आप नहीं हो, ये आपका सेल्फ इमेज है। मगर तुम चूंकि मुकम्मल तवज्जो इसी पर मरकूज कर चुके हो तो अब इसी को अपना आप मान रहे हो। और दिमाग का तख्लीक करदा ये सेल्फ हमेशा नाकामिल, हमेशा मोहतात, हमेशा डरा हुआ रहता है। इसे तिश्नगी, नाकामलियत और खौफ के बगैर जिंदगी मिलती ही नहीं। इसके लिए ये एहसासात, ये जज्बात बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। तुम जिस भी मकसद को लेकर दौड़ रहे हो, जो भी मंजिल तुम पाना चाहते हो, गौर करना, इस दौड़ धूप में, इस लगन में, इस कोशिश में सब कुछ होगा, मगर कामलियत, बेजिगरी, बेखौफी नहीं होगी। हर कदम उठाते हुए डर रहता है कि सही होगा या गलत। तुम कोई भी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर चला रहे हो, इम्तिहान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी गौर से देखना, हर स्टेप पर तुम डरते हो, हर फैसले पर तुम झिझकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये पल, ये मौजूदा पल जो जिंदगी है, जो वो मकाम है जहां तुम और जिंदगी एक मकाम पर हो, ये तुम्हारा पल इन इटसेल्फ कोई मकसद नहीं है, किसी मकसद तक पहुंचने वाला टूल है। तुम इस लम्हे में जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कदम उठा रहे हो, वो तिश्ना, वो नाकामिल, वो खौफजदा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा फोकस उस मंजिल, उस मकसद, उस फ्यूचर पर है जिसे तुम्हारी अना हकीकी कहती है। ये पल जिनमें जिंदगी और तुम एक जगह पर हो, ये पल किसी मुतसव्वरा फ्यूचर, जहन के तयशुदा किसी मंजिल को पाने का जरिया है और कुछ नहीं है। सोचो, वो अना जो इस वक्त तुम्हें इस पल में जीने नहीं दे रही, क्या उस वक्त तुम्हें उस पल में मौजूद जिंदगी से जुड़ने देगी? हरगिज नहीं। जिसके पल किसी मंजिल को पाने का जरिया है और कुछ नहीं, वो मौत के दम तक सिर्फ मंजिलें बनाएगा, मंजिलों से जुड़े सुकून को कभी नहीं पा सकेगा। और यही अना का मकसद होता है। तुम जो अपनी जिंदगी में, कौमें अपनी जिंदगी में मसले देख रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बेचाहे आ गए हैं, ये इसलिए आए हैं कि तुमने चाहा है, तुम्हारी अना ने चाहा है, क्योंकि अना की जिंदगी इसी में है। कभी तुमने बीमारों को देखा है, दुखियारों को, दुखी लोगों को? इन लोगों की अना सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और कभी तुमने कोई विजदानी खुशी महसूस की हो तो गौर करना कि उस वक्त तुम अपनी अना की सबसे कम गिरफ्त में होते हो, लोगों की तरफ भागते हो, पार्टियां करते हो, शेयर करते हो, मैं और तू का फासला कम हो जाता है। मगर जब तुम दुखी होते हो, डिप्रेस होते हो तो छुपते हो, सिर्फ मैं ही मैं हर तरफ फैला होता है, सिर्फ अना हुकूमत कर रही होती है। दुख अना को ताकत देती है, इसलिए तुम दुख तख्लीक करते हो। गौर करो, तुम अपनी दुनिया पर, फर्द हो या कौमें, एक दूसरे से खौफज़दा हैं। आप अपनी ही तख्लीक करदा जेल में कैद हैं। कहीं सफर करने जाओ तो दूसरे लोगों से डरते हो, कोई नौकरी छोड़ दूसरा पेशा या अपना बिजनेस शुरू करना हो तो डरते हो, बच्चे बिगड़ न जाएं इस पर बैठे डर रहे हो, कारोबार में नुकसान से डरते हो। यही मसला कौमों का है। हम साया मुल्क एक दूसरे से डर रहे हैं, छोटे मुल्क बड़े मुल्कों से डर रहे हैं, सरमायादार इश्तराकियों से डर रहे हैं, कम्युनिस्ट सरमायादारों के खौफ का शिकार हैं, छोटी कौम फिरका नस्ल, बड़ी कौम नस्ल फिरके से डर रही है, अक़लियत को अक्सरियत का खौफ है। ये है अना की तराशी, तुम्हारी दुनिया जिसमें डर जड़ में बैठा है। अच्छा, अना का दूसरा गालिब जज्बा है एहसास किल्लत, कमी का एहसास, तिश्नगी और कुछ और की चाहत। एक बंदे की तलब 10,000 रुपए थी। 10,000 रुपए की नौकरी पाना उसके एहसास से तिश्नगी को मिटाने वाला पॉइंट लग रहा था। जब ये 10,000 की नौकरी मिल गई तो तशफ़ी हुई? नहीं, अब 10 लाख की नौकरी चाहिए। कोई ओहदा मिल जाए, कोई घर मिल जाए, कितना ही बैंक बैलेंस हो जाए, ये तिश्नगी मिटने में नहीं आती। कौमों के साथ भी यही होता है। वो मुल्क के जिनका जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो भी अपनी आमदनी बढ़ाने की फिक्र में उतने ही परेशान हैं जितने वो मुल्क जिनका जीडीपी दुनिया भर में सबसे कम है। वो मुल्क भी असले की दौड़ में उसी शिद्दत से भाग रहे हैं जिनके पास इतना असला जमा है कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकें। जिस शिद्दत के साथ वो मुल्क भाग रहे हैं जिनके पास असला कम है। यह अना के काम करने का तरीका है। किल्लत हमेशा इसका एहसास रहता है
ताकि इसे करने को कोई काम, हासिल करने को कोई मंजिल रहे। ये पूरे होने की, भरपूर होने की, कामिल होने की लज्जत को जानती ही नहीं है। ये खौफ और तिश्नगी का एहसास अना के होने का ढंग है। कभी अगर तुम सिर्फ इतना भी देखने के काबिल हो जाओ कि तुम्हारे किस एक्शन के पीछे खौफ और किल्लत काम कर रही है, तो ये रूहानी बेदारी का आगाज है, क्योंकि अब माइंड और बॉडी के अलावा तीसरा फरीक सामने है। तीसरा फरीक यानी तुम खुद बतौर शऊर, आगही, वो जो दिमाग को देख पा रहा है कि ये खौफ या तिश्नगी की वजह से इस वक्त ये सोचें सोच रहा है, वो जो जिस्म को देख रहा है। जब तुम अपनी सोचों को देखना, नोटिस करना शुरू करते हो, तो तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम अपने सर में उठ रही आवाज़ें ही नहीं हो, जस्ट थिंकर ही नहीं हो, बल्कि तुम वो हो जो इस आवाज़ को भी सुन रहा है, जो इन थॉट्स की भी आगही पा रहा है। गुरु जिसे फ्रीडम कहता है, इनलाइटनमेंट कहता है, वो और कुछ नहीं बल्कि खुद को बतौर आगही, बतौर अवेयरनेस जान लेने का नाम है। इनलाइटनमेंट मौजज़ा नहीं है, बल्कि जो है उसको वैसा देख लेने का नाम है। इंसानों का अलमिया है, ये वो नहीं देखता जो है, बल्कि ये वो देखता है जो वो देखना चाहता है। ये वो नहीं सुनता जो बोला गया, बल्कि ये वो सुनता है जो इसका दिमाग सुनना चाहता है। रूहानी बेदारी उस चीज़ का नाम है कि तुम वो देखो जो है, वो सुनो जो बोला गया। जब तुम्हारे दिमाग में एक थॉट पैदा होता है, तो अगर तुम उस पर फोकस करो तो तुम आसानी से जान सकते हो कि थॉट तुम्हारे जहन में पैदा होने वाली एक चीज़ है, तुम्हारी बीइंग से जुड़ी कोई हकीकत नहीं। बीइंग तो वो है जो ये देख रही है कि अब जहन में ये थॉट उभरा, अब जिसमें ये सेंसेशन, ये फीलिंग पैदा हुई। बीइंग हस्ती, नॉन फिजिकल, नॉन लोकल अवेयरनेस है जो किसी माइंड, किसी जिस्म से जुड़ी नहीं होती। बीइंग खालिस आगही है, खालिस शऊर है, वही खालिस तुम हो। इनलाइटनमेंट इसी हकीकत को जान लेने का नाम है कि तुम न जिस्म हो न दिमाग, तुम तो खालिस आगही हो, प्योर अवेयरनेस।